Bonjour tout le monde. Notre cours d'aujourd'hui, c'est la réplication de l'ADN. On commence par la définition. La réplication de l'ADN, c'est un mécanisme complexe au cours duquel la quantité matérielle génétique cellulaire double. Maintenant, le matériel génétique, l'ADN, راح يولي double. أنا نشوفوا بليك حنديرو une copie تاع l'ADN تاع la cellule mère حنمدوها باش تعطينا une cellule fille. Donc حنسحقو نديرو copie تاع l'ADN mère وهنايا نسموها duplication. maintenant راح ندوبليو le matériel génétique. وقتاش تصرا pendant la phase S du cycle cellulaire. نعرفو بليك pendant la division cellulaire كاين 3 phases G1 et S et G2. S pendant la phase S راح تكون عندنا la réplication la duplication تاع le matériel génétique. maintenant le matériel génétique حيولي عندنا double, la quantité double. Le mécanisme de la réplication, le mécanisme de réplication chez les prokaryotes et les eucaryotes, c'est presque identique. Juste chez les eucaryotes, c'est plus complexe. Bon, on a fait que chez les eucaryotes, c'est les êtres humains qui maintenant, ou les prokaryotes, c'est les bactéries. Donc, on va les prokaryotes. Les prokaryotes, on a un exemple, tel Escherichia coli. Bon, chaque bras du double hélice parental حيصير une copie باش تصنع une réplication حنايا نسموها une réplication semi conservatrice. donc حتكون عندنا bras d'ADN اللي حنديروا لها une copie, une ADN parentale وعنا une ADN copie complémentaire. maintenant اللي راح تكون العكس تاعها تكون متماثله وتكملها نسموها اديان فورمي يكون نوف بيسك راح يكمل راح يكون متكامل ماشي يتكامل مع لو بras parental. On peut subdiviser la réplication en 3 temps: initiation, élongation, terminaison. نبداو par l'initiation. Initiation, la réplication est dite orientée comme موجهة. Elle commence par un site spécifique avec le site OREC. OREC, c'est une séquence les فيها 246 paires de base. فيه 246 paires de base. فيها تاني 4 sites spécifiques. هاد les 4 sites spécifiques راح يتعرفوا يعاونوا les protéines et les enzymes باش يتعرفوا على le site d'initiation. donc نفهمكم. bon حنا عندنا خيط تاع الادين. اوكي في الخيط تاع الادين عندنا منطقة البداية فوالا نسموها اوريسي. هذه اوريسي سي une séquence اللي فيها 246 paires de base. اوكي فيها aussi 4 sites spécifiques. هاد les 4 sites spécifiques راح يعاونوا les protéines ou les enzymes باش يتعرفوا على le site d'initiation باش يبداو la réplication. les protéines راح يعاونوا في la stabilisation تاع le bras و les enzymes راح يعاونوا باش يديروا la réplication. bon واش نسحقوا كاع مع الاول le déroulement de hélice par la topoisomérase 2. la topoisomérase 2 هادية ينحي الالتفاف تاع الاديان باش يولي خيط باش يقدر يدير la réplication. عندنا l'ouverture de hélice حنا يكون عنده الاديان يكون بشكل حلزوني باش يتفتحوا هذوك لي بغا يتفتحوا با ان انزيم اللي يسموه إليكاز. راح يكسر لي ليزون هيدروجين entre les deux bras وراح يعطينا en forme de Y. حيكون عندنا bras d'ADN 2 bras d'ADN زوج سلاسل ملتصقين مع بعضهم بليزون هيدروجين. يجي هذا الانزيم يكسر هذوك لي ليزون. دونك واش حيولي يعطينا
ADN هكذا. هنايا يكون مزال ملحقش باش يكسر هادوك لي ليزون، وهنا يكون كسرهم ما يكونوا en forme de Y. Stabilisation transitoire de la partie déroulée راح تكون par des protéines SSB. بروتين هادو سولي على سول برا، بيسك هنايا راح يوليو هادوك لي دو برا بعد على بعضهم، يسحقوا هاد لي بروتين SSB باش يديروا لا ستابيليزاسيون لهاد لي برا. بون هاد الشكل هذا en forme de Y يسموها fourche de réplication. منا اللي راح تبدا لا ريبليكاسيون بيسك راح تتكسر. واش راح يخدم لنا ابري؟ راح يخدم لنا كشغل عين. وعلاش؟ بيسك حيكون عندنا هنايا دي ليزون هيدروجين مزال ما كسرهمش، هنا يكون كسرهم وهنا يكون مزال ما كسرهمش، الصماح حيخدم لنا عين. هنا وقتاش كي يكون لوريجين دو ريبليكاسيون في الوسط تاع لاديان، في الوسط تاع الخيط تاع لاديان، دونك بينا حيشكلنا شغل اي. بون initiation سي بون. دوكا نروحو élongation معناتها الاستطالة تقدر تكون في بيديريكسيونال في لي دو سون، شغل تقدر تروح وتقدر تجي في لو سون de 5' vers 3' et de 3' vers 5'. بيسك حنا عم بالنا بليك l'ADN فيه دو برا ياك، وهادوك دو برا لاصقين بار دي ليزون هيدروجين. البرا الاول يروح من لو 5' vers 3'. لو برا دوزيام يروح دو 3' vers 5'. وعلاش؟ بيسك هاد لي برا راح يكونوا متكاملين سما واحده تجي واخرى تروح. لا ريبليكاسيون تقدر تكون في لي دو سون، تقدر تكون هكذا تقدر تكون هكذا، مي هكذا راح يكون عندها اسم وهكذا راح يكون عندها اسم. Bon, هي élongation de l'ADN est toujours normalement dans le sang de 5' vers 3'. Produit un bras complémentaire et antiparallèle. Complémentaire et antiparallèle معناتها يكون يكمل les bases azotées اللي كاينين في هذاك البرا. antiparallèle puisque واحد يكون بغا تكون تروح à gauche والاخرى اللي تكون complémentaire تروح تمشي à droite. OK. Pour commencer la synthèse de l'ADN polymérase يسحق une région double bras qui forme une amorce d'ARN. هذاك l'amorce d'ARN تماك راح يتعرف عليه l'ADN polymérase باش يقدر يدير الاستطالة. تما لازم يبدا une ARN مع الاول. هذاك l'amorce يسموه ARN primé. شكون راح يخدموا ARN polymérase اللي يسموه prémase. دونك مع الاول راح تكون كاين بون واحد يتكسر ماحش يبقى هكذا، لا راح يتكسر، لا ديان راح يتكسر يكون هكذا، وهنا لازم تكون عندنا اون بارتي اللي نسموها ايران بريمي. هذيك لايران بريمي تتخدم par prémase، enzyme يسموه prémase. Voilà. Si amorce d'ARN est indispensable car l'ADN polymérase a besoin d'une extrémité 3' OH libre pour lier les premiers DNTP. DNTP هما اللي يقدروا يكونوا les 4 bases azotées les 4 nucléotides ديالنا. دونك لازم يسحق une extrémité 3' OH libre باش يبدا يلصق هذوك لي نيكليوتيد. Élongation راح تصرى grâce à l'ADN polymérase 3 و cette action تقدر تكون في لو 200. تقدر تكون voilà تقدر تكون soit 3' vers 5' soit de 5' vers 3'. الأولى نقدر نسموها synthèse d'un bras direct. donc le bras synthétisé اسمها اللي حيخدموا complémentaire de bras parental orienté 3' vers 5'.
permettre une synthèse continue dans le sens 5' vers 3'. اسمها هذه الحالة العادية. احنا قلنا مع الأول واش قلنا بليك la élongation est toujours dans le sens 5' vers 3'. اسمها دايما الالونغاسيون باش يخدم لايغان راح يكون من 5' vers 3'. هذه الحالة الأولى نورمال. الحالة الدوزيام تكون العكس يسموها synthétisé d'un bras tardif. C'est le bras complémentaire d'un bras parental orienté de 5' vers 3'. C'est maintenant الحالة deuxième. وين حنخدمو ايغان من 3' vers 5'. Le coupé est opposé au son de progression de la fourche de réplication. Donc, elle peut être synthétisée que de façon. Le bras ne peut être synthétisé que de façon discontinue. Qui fait discontinue? Maintenant, des fragments se forment des séries de petits fragments. Il y a des réplications de petits fragments. Il y a des قطع صغار. هاد les fragments يسموهم fragments Okazaki. Chaque fragment commence par une amorce d'aérane. كيما ضنا مقبله تبدا par un fragment d'aérane ومن بعد تصرا une élongation تاع la diane une élongation par la diane polymérase 3. Ensuite, il y a digestion de cette amorce par une aéranase, puis remplacée par des fragments d'aérane grâce à l'aérane polymérase 1. Donc, حنا واش قلنا مع الاول هنايا قلنا بليك باش تصير إلونغاسيون معناتها باش يخدم اديان يدير استطالة تاع الاديان تاع بغا واحد اخر هكذا. واش لازم لنا قبل ايران ما نقدرش نخدموه اديان بلا ما يكون عندنا ايران. سما حيكون عندنا هدايا كما نقولوا هنايا سلسله المستنسخه اللي حنديرها ريبليكاسيون. اوكي مع الاول حنديرها ريبليكاسيون با لايران. لازم على الاول نوجدوا او موان امور صغيره تاع لايران. اوكي ومن بعد تجي مدمور لايران هذه باش نقدروا نخدموا اديان واحد اخر لي دوك هاديه اون كوبي تاع هذه وهاد لايران اللي هنايا كومبليمونتير لهذا راح يتكامل معه. سما او حنا نبداو نخدموا ايران صغير ومن بعد تيك لايران هذاك منو نقدروا نخدموا اديان يتشبه لهذا كوبي تاع هذا ومن بعد تيك هاديه راح تزيد يمشي وهذا تاني راح يزيد يمشي وهذا يزيد يمشي وهذا يزيد يمشي حتى تصنع إلونغاسيون. فوالا ومن بعد تيك واش حيدير ايران از راح يكسر لنا يدير لا ديجيسيون يكسر لنا لي ايران باسكو خاص ما نسحقوهمش ولا ديان بوليميراز راح يلصق بين هذوك لي فراغمون par la diane les gaz. بيسك هنا حيكونوا عندنا دي فراغمون بيسك هنا يكون عندنا ايران يخدم لنا اديان يخدم لنا اديان وما يجي لو ايراناز. اوكي لو ايراناز اش واش راح يدير حينحي لنا لو ايران كايتيك لي خلاص سي بون درنا لهم الاستنساخ درنا لهم ترجمه بلوتو دونك صنع ماشي ترجمه درنا لهم شغل عاودنا خدمنا اديان واحد اخر. سما كل ما يزيد يدنا لايراناز اش هذاك يبدا يكسر لي زايران اللي يقبلوا ويجي الاديان بوليميراز واش يدير يبدا يلصق بين هاد لي فراغمون تاع الاديان ومن بعد تما هنا واش يخدمنا سلسله وحده تاع اديان نفسها تاع اللي كانت من الاول اللي حبينا نديرها استنساخ. Voilà. La terminaison, elle nécessite des mécanismes enzymatiques encore mal connus en plus.
Sur le plan morphologique, chez Escherichia coli, on remarquait la formation de la forme θ au cours de la réplication qui va aboutir à la séparation entre les deux molécules de l'ADN. Séparation de deux molécules de l'ADN. هذه chez les prokaryotes. نروحو bon, عندي une remarque برك. les prokaryotes ولا les bactéries ولا يكون عندهم origine واحد برك. chez les prokaryotes يقدر يكون عنده بزاف لي زوريجين. تسمى يبدا من الاول ولا يبدا في الوسط يبدا مع الاخر يبدا وين حب. الاستنساخ تاعو يبدا كيما حب. مي لي بروكاريوت نو عنده بلاصه وحده يبدا منها. bon la réplication chez les eucaryotes semi-conservatrice, bidirectionnelle et orientée. C'est le même principe avec cependant certaines différences برك. هاد les différences نهضروا غير على les différences ما حش نعاودو نهضروا على كاع les étapes. Chez les eucaryotes, le site d'origine de réplication appelé séquence autonome de réplication ARS. عند les prokaryotes سميناها أوريسي. Chez les eucaryotes نسموها séquence autonome de réplication ARS. Il existe sur l'ADN linéaire un très grand nombre de ARS. معناتها كاين بزاف les origines. واش حاب يقول عندنا chez les eucaryotes عندنا l'ADN هكذا وفي هذاك l'ADN كاين هنايا ARS كاين هنا كاين هنا كاين هنا فوالا كاين بزاف وكل ما يلقى ARS كل ما تبدا تما كاين ريبليكاسيون جديده سما هنا سما تقدر يجي هكذا كما نقولوا هنا يقدر يديرنا بزاف عيون هنا تبدا une réplication هنا تبدا une réplication هنا تبدا une réplication وهكذا يكونوا بزاف les origines. Au moment de la réplication, il se formait alors plusieurs كما قلنا يكونوا بزاف des yeux de réplication sur un même chromosome. Chaque unité de réplication est appelée réplicant. Chaque unité de réplication est moi réplicant. هادية. Chaque unité de réplication est moi réplicant. L'ADN étant associé au histone et fait que les nucléosomes se dissocient. هنعرفوا بلي l'ADN chez les êtres humains les eucaryotes يكون ملتف على لي هيستون. تسمى مع الاول لازم قبل les nucléosomes se dissocier باش l'ADN باش تصرا déroulement de l'ADN باش يروح الالتفاف تاع l'ADN aussi وتما كيصرا une réplication. عند les prokaryotes كاين دي هيستون هكذا دي هيستون اللي يدور عليهم الخط تاع الADN زوج خطرات فوالا هكا هكذا تسمى مع الاول واش لازم يروح مع الاول لازم يروح هاد الالتفاف اللي كاينو على لي زيستون ومن بعداتك باش يروح هذاك الالتفاف تاع l'ADN هكذا التفاف الحلزوني هذاك الدوزيام. Les molécules d'ADN nouvellement formées s'organisent très rapidement en nucléosomes et s'associent au histone. Voilà. Chez les eucaryotes, il y a 5 ADN polymérases. Sont décrits actuellement. Bon, il y a 5. Il y a l'ADN polymérase alpha, bêta, epsilon, delta et gamma. Alpha ou يدير يدير fonction prémase qui a aussi une fonction prémase. Fonction prémase كيما هضرنا مع الاول اللي يخدم لنا amorce d'aérène et s'associant à d'autres enzymes. L'ADN polymérase bêta et epsilon يدخلوا dans le mécanisme de réparation de l'ADN. Réparation donc إذا لقاو كشما problème يديروا la réparation car elles ont une activité exonucléosique dans le sang de 3' vers 5'. سما l'ADN polymérase bêta et epsilon يروح le sang 3' vers 5'. وتما تصرا une réparation. L'ADN polymérase delta
responsable à élongation ou une activité exonucléasique tanique. Et l'ADN polymérase gamma responsable à l'élongation de l'ADN mitochondrial. زعما gamma نلقاوه في الميتوchondrie. Il existe une enzyme nommée le télomérase qui a une activité transcriptase inverse. Elle synthétise l'ADN à partir de l'ARN. باش حنا يكون عندنا ARN ومن بعد باش يعطينا l'ADN. l'enzyme هذا كيسموه تيلوميراز. بون هادوما دي remarques زي كتبتهم لقيتهم في ديابو ما كاشهم في هذاك الكور. Bon, نبداو par l'introduction et la définition. La réplication, c'est une phase rapide et faible. C'est la reproduction d'une copie de l'ADN. Il peut avoir un passage, mais aucune information est perdue. Se fait entre la phase G1 et G2, donc la phase S, qui a deux principes. L'ensemble du génome doit être répliqué à chaque division cellulaire. Chaque molécule d'ADN est répliquée qu'une seule fois. باينة حنا كي نديرو ريبليكاسيون حنديرو كوبي وحده ماش نديرو بزاف دي كوبي ومن بعد كي نحبو نديرو بزاف لي كوبي لازم يجي ADN بوليميراز واحد اخر هو اللي دانا كوبي واحده اخرى. La réplication a en origine une terminaison. L'ADN prokaryote a une seule origine ou eucaryote a de plusieurs origines. La réplication des eucaryotes تقعد 800 heures. هذه يعني شك فيها. La réplication c'est un segment تاع 30,000 حتى 150,000 de base. L'origine est un protéine fait 200 paires de bases. Chez les prokaryotes ou chez les eucaryotes, l'origine fait 2000 paires de bases. La réplication bidirectionnelle de droite vers à gauche ou de à gauche vers droite. Donc, de 3' vers 5', de 5' vers 3'. Bon, deux bras d'ADN لازم يجوا antiparallèles. Voilà, هضرنا عليهم. ولازم يكون عندهم une extrémité 5' phosphate et une extrémité 3' OH libre. La polymérisation unidirectionnelle et tout تروح كيف الاستنساخ راح يروح جهة واحدة ما يقدرش يروح في جهة فلانية ويزيد يروح في جهة فلانية اسمها جهة واحدة برك. Chaque molécule d'ADN dans le bras présente motrice au bras niosynthétise. قريناهم قبيلة. La réplication semi-discontinue تاني درناهم قبيلة. L'ADN polymérase. Générateur l'ADN polymérase. يسموه désoxynucléotide transférase aussi. Puisque راح يترانسفورمي les désoxynucléotides. Le milieu extérieur يجيبهم باش يخدمنا un ADN coupé على l'ADN mère. L'ADN polymérase des prokaryotes فيهم 3, 1, 2 et 3. Chez les eucaryotes كاين 5, كاين alpha, beta, gamma, epsilon et sigma. هضرنا عليهم aussi. Les 4 désoxyribonucléotides اللي هما ATP, TTP, CTP et GTP. L'ADN polymérase nécessite certaines conditions. اللي هما مع الأول يسحق les 4 bases. Donc يسحق TTP, GTP, etc. يسحق AMG2+, qui stabilise l'ADN et les protéines. يسحق une matrice d'ADN اللي حنديرو لها la réplication. يسحق une amorce d'ARN باش تكون une extrémité 3' OH libre باش يدير élongation. Bon, كاين هنا une activité تاع l'ADN polymérase. كاين deux activités, une activité polymérasique, une activité exonucléasique. الأولى تصرى une réplication de le sang في الجهة تاع 3 de 5' vers 3'. Ou exonucléasique العكس de 3' vers 5'.
l'ADN polymérase chez les prokaryotes il y en a 3 bon حنا نهضروا بزاف واقيلا على 1 و 2 3 puisque واقيلا هما les plus importants. Bon, ADN polymérase 1 présente une activité polymérasique de 5' vers 3', ainsi des activités exonucléasiques, l'axe, ça m'a fait les deux activités. La vitesse de synthèse est faible, il y a 20 nucléotides par seconde. Utilisé dans la réparation d'ADN et aussi combler les brèches laissées par l'ADN polymérase 3. سمعنا حاب يقول بلي كيملا هذوك الخانات اللي يخليهم l'ADN polymérase 3. l'ADN polymérase 3 enzymes de cœur sont multimères hétérogènes de gros poids responsables à la synthèse des fragments longs d'ADN. Vitesse de synthèse rapide يخدم لنا 1000 nucléotides par seconde. Présente une activité polymérésique et exonucléosique. Ça fait les deux activités dans l'ADN polymérase. Les différentes protéines هضرنا عليهم تانيك في الديبي تاع هضرنا عليهم في الديبي تاع الكور. Bon, j'espère qu'on هضرت كلش. Bon courage.